today's video mo uban ko ni mama mo palit mig among bawon sa round. So lagar na demi anak guys, amo ato ra demi sa taman guys, amo rang ibili nag e-bike kay magtarsikor mi igpadong adto. Na demi sa highway guys, amo rang ibili ni papa kay diri man nagtrabaho si papa. Gi-parking na ni mama. Ato na sakay na mig tricycle para ato na mi sa Lonso. Niabot na demi diri sa Lonsod guys, mo to ni tabok namin ni mama. Tabok na demi guys, mo to ni saka na mi sa Arturas. Kasaka naman mi guys, mo to nagkuha na ko basket. Si mama ro day nagda sa basket guys kay mag-video ko. Kuha na day si mama og keratin kay wa na mi keratin. Diri na pud mi sa shampoo guys kay wa na pud mi shampoo, mo to nagkuha na si mama. Sunsilk nga shampoo. Ingon mas mama nga magkuha kog alcohol nga gamay kay amo daw dadon sa round. Mo to nagkuha na ko. Gibutang sa basket. Mo to nagkuha na pud si mama og sabong panglaba kay wa na may sabong panglaba. Og nagkuha pud si mama daw ni unya ako pod nagkuha kog sabon sa plato. Mo to pag humana mo guys. Kuha na pud may karne dire aron among isudan. Timbang sa day na ako guys. Mo to nagibutang sa basket. Nagpapalit pud ko ni mama og tuyo pod. Og nagpalit pud si mama crispy fry. Og naadto pud mig nagkuha pud mig noodles og pasit canton. Palit pud si mama og mga dilata. Mao din na tanan amo gi grocery guys. Unya nagkuha pud kog Oreo og candy og mga sitcheria guys. Di makaon ig biyahe. Nagbayad na mi para makauli na mi dayon. Na day mig bayad guys. So ugma na pod. Bye bye. Thank you for watching. Ugma na.